जर हे फ्रायडे येतले न्ही त्या फ्रायडे आनी कितें जावपाचें बी आहा कित्याक सगळे फ्रायडेकूच वता अशें या सेशनाक परवा येतलो प्रश्न तुमचो. हांव जाणा आय नो द रूल 49(2) allows to postpone and it becomes next day first question. जाला कितें why I am particularly asking is फ्रायडे म्हजो क्वेश्चन 2 नंबराचेर आहा ऑलरेडी काल युरीचो क्वेश्चन फ्रायडे गेला आज आनी एक गेला म्हणजे आमी दोनाचे 4 नंबर जालो तो गेलो म्हजो. चिंता करू नका माननीय सदस्य. एक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना या सभागृहाच्या माननीय सभासदाक जरी तर आमी ह्या लोकशायाच्या देवळाक विंगड विंगड विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करता पूण आज मकर संक्रांती आसा. तिळगूळ घ्या गोड गोड बोला ह्या विचारांनी आमी बरे भशेन सगळ्यांनी हांव चलोया. हांव दर एका सभासदाक विधानसभेचे कर्मचाऱ्यांक आनी आमच्या राज्यांतल्या लोकांक म्हजी उमेदीची परबी हो सण सगळ्याक समृद्धी हाडूं मकर संक्रांतीची परबी. आनी एक विशेश हांव तुमकां मुद्दाम करून अनाउन्समेंट करता की क्वेश्चन अवराक खंयचीच गजाल आयकून घेवपाची ना. क्वेश्चन अवर सोंपले उपरांत कितें विचार आसल्यार मांडया आनी क्वेश्चन अवर आमी मॅक्झिमम क्वेश्चन कशे येतले आनी लोकांच्या हिताचे प्रश्न आमी कशे सोडयतले हो एक विचार आमी करुया. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 3 सब क्वेश्चन्स सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स विचारा कोणाचो क्वेश्चन तेजो आनी 15 मिनटां भितर एक क्वेश्चन आमी फिनिश करूया. क्वेश्चन नंबर 1. एकूच मिनिट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. आज आमकां कॉलिंग अटेन्शन तुम्ही मार्क केला मायकल लोबोचें ऑन द बर्च फायर इन्सिडंट आणि होच प्रश्न आता मुखेलमंत्र्यान पोस्टपोनमेंट मागला. सो तो कॉलिंग अटेन्शन कसो येवंक शकता. सेम क्वेश्चन तो. स्पीकर सर आता ते ऍडमिट केला त्याचा सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आहा म्हणून ते त्यांना डिस्कस नाही करूया. आय एग्री आमी कितें करता माननीय सदस्य आता टायम वेस्ट करचो न्ही. जेन्ना तो बिझनेस येता त्या टायमार तेजे डिसिजन घेवया. आता मिक्स करची न्ही आमी. जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन बिझनेस येता तेन्ना आमी तेजे डिसिजन घेवया. माननीय सदस्य प्लीज बसा. क्वेश्चन नंबर 1. सर मकर संक्रांतीच्यो शुभेच्छा दिल्या न्ही सगळ्या मेंबरांक इल्ले तिळगूळ दी सगळ्यांक गोड गोड उलोवनी हाडपा लायता सगळ्यांक गोड उलोवनी हाडपा लायता. डायबिटीज प्रश्न क्रमांक 1. कृष्णा साळकर. कृष्ण साळकार. बने स्पीकर सर आन्सर इज एज पर सायक्लोस्टायल. स्पीकर सर म्हजो पयली क्वेश्चन आसा की आज आमी पळयतात की PWDचे जे रस्ते आसा ते रस्ते ऑटोमिक्स घालतातय आसा दुसरे दिसा फोडटात. हाजेर गव्हर्मेंटाक एक खबर आसा कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम कितें आसा कोण रस्ते फोडटा कित्याक फोडटा PWD खबर आसा की ना आनी ताजे आसा जाल्यार तुमचे कडेन कितें कॉर्डिनेशन मेकॅनिझम आसा की ना हें पयलीं मंत्र्यान म्हाका सांगचें. स्पीकर सर रोड हे अत्यंत महत्वाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. आता जनरली भायर लोकांक कितें दिसता रोड म्हणजे बेवारशी रोडाक आवय बापूय ना कोणीय वचपाचो फोडपाचो कोण विचारपाक शकना अशें एक इम्प्रेशन जनरल जाल्लें आसा. हांव पयलींच क्लियर करता की हाजे मुखार हें इम्प्रेशन आमी दवरपाक दिवपाचें ना. एक गजाल खरी रोडा वेल्यान सगळे युटिलिटीज घालच्यो पडटा. वॉटर पायपलायन वचपाक जाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी उदका शिवाय मनीस रावपाक शकना. सिवरेज लायन घालची पडटा कारण प्रत्येकाक सिवरेजाचें कनेक्शन दिवचें पडटा. गव्हर्मेंट पॉलिसी आनी सिवरेज एक्ट सेज दॅट ईच अँड एवरी हाऊस shall be connected to the sewerage line. केबल्स घालतात ते मागीर BSNL जायत आनी कोण जायत वेगळे ऑप्टिकल फायबर केबल एसेन्शियल आयच्या हातूंत ना जाल्यार ते इंटरनेट ना आनी कितें ना हे प्रॉब्लेम जाता. चवथी अत्यंत म्हत्वाची गजाल म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी. अंडरग्राउंड केबल घालचे पडटा कारण आज सगळे कडेन अंडरग्राउंड केबलिंग चलता. फॉल्ट येवपा जायना म्हणून लोकांक अनइंटरप्टेड सप्लाय दितलो जाल्यार अंडरग्राउंड केबल इज द ओनली सोल्युशन हे हांवूय जाणा. सो हाजे खातीर रस्तो प्रत्येक खेपेक प्रत्येक डिपार्टमेंट एक फाटी फोडटा आनी फोडटा आसतना ते एक फाटी परमिशन घेना.
सो फर्स्ट थिंग वॉट वी हॅव डन, प्रत्येक जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो जाता त्या इंजिनियराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की 1 महिन्या पयलीं ही शूड रायट टू ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, युटिलिटी डिपार्टमेंट्स, बाबा तुमचें कितें करपाचें असेल जाल्यार ह्या दिसा पयलीं ह्या डेटी पयलीं करा. वी विल स्टार्ट हॉट मिक्सिंग ऑफ द रोड ऑन दिस डेट. इफ our engineer fails to write to them, we will hold our executive engineer responsible, categorical, samke. Responsibility has to be fixed to everybody. Second, utilities घाल्यो. आता ज्या जाग्यार सायडी घालता रस्त्याच्या, मेन रोड फोडना थंय आमी इमिजिएटली परमिशन दिता, बिकॉज मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येना. ज्या जाग्यार मेन रोड फोडपाचो प्रश्न येता थंय नवो रस्तो आसत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड 3 वर्सां आसता. डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड नासत जाल्यार डिपार्टमेंट गिव्स परमिशन. डिफेक्ट लायबिलिटी नासत देन देर इज ए प्रॉब्लेम, देन वी डोंट गिव हिम परमिशन. बिकॉज तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आपूण डिफेक्ट लायबिलिटी तुमी रोड डॅमेज केला आपूण कांय करना. ताजे मुखार वचून वी हॅव डिसायडेड that shall be a coordinating committee headed by principal chief engineer of PWD and which will consist of chief engineer of electricity, MD of sewerage corporation, chief engineer of water supply department and concerned OFC cable jo company galta tanche representative. This committee shall meet very often, once at least in a month, and review the situation. And all the utilities, already we have written letters to all the utilities asking them to submit their plans. खंय खंय तांचे utilities येवपाचे आसा, खंय खंय तांकां रोड फोडपा जाय, कितले दीस लागतले, हे सगळे तांकां प्लॅन दी म्हणून सांगलें. एक एश्युरन्स हांव दितां की हाजे मुखार कितें रेकलेस कोणी करपाक सोदता तें रेकलेस हाजे मुखार जावपाचें ना. हें म्हजें क्लियर कट एश्युरन्स टू दीस हाऊस. स्पीकर सर, मंत्र्यान उत्तर दिला की सगळ्यो युटिलिटीज इम्पॉर्टंट आसात आणि ते एक एकदां फोडटात म्हणून. नो प्रॉब्लेम, जाल्यार फोडपाचें आसा जाल्यार फोडले. पूण जेन्ना हॉटमिक्स घालतात ते म्हणटा आमी आतां पत्रां बरयतले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरयतले आनी सांगतले की तुमी तुमचें दिया. पूण ही प्रोसिजर पयलोय आशिल्लो, पूण ते डिपार्टमेंट खंयचेच रिप्लायूच करना. सो ते रिप्लाय करना त्या डिपार्टमेंटाक तुमी कितें आनी 3 वर्सां कांयच फोडपा दिवचे ना जाल्यार ती युटिलिटी घालपा दिवपाना हाजें कितें करतले काय तांकां पयलींच डक्ट्स घालून पयलींच रस्त्या मदीं युटिलिटीज तयार करपाचें. म्हणजे इन फ्युचर दीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आज जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा सगळ्या कडेन हें जालां आनी तुमी आज बरयतात आनी तो रिप्लाय करना. तो रिप्लाय पसून करना, डिपार्टमेंट खंयचोय आसलो जाल्यार एक एकदां रिप्लायूय करना. सो ताजेर कितें रिप्लाय करना तो, आनी आमी जेन्ना हॉटमिक्स घालता तो तिसऱ्या दिसा येता आनी तो फोडटा आनी ताका मागीर आमी परमिशन दिता. सो ताजेर कितें, हाका लायबिलिटी कोणाची, लायबल कोण हो, हाजेर तुमी खंयचो ऑफिसर तुमी लायबल धरतले, ताका मेटेक धरतले. कित्याक आमकां रोखडेच रस्तो फोडलो की पयलो गाळयो येता आमच्यान, सेकंड PWD आमदारान फोडलो म्हणटा रस्तो. सो ताजेर कितें उपाय? स्पीकर सर, लेटर जें आमच्या इंजिनियरांक बरोवपाक सांगलां तांणी समज लेटर बरयलें ना, that engineer will be taken to task. Accountability will be fixed on that engineer. ज्या डिपार्टमेंटाक लेटर बरयता ताणें रिप्लाय दिलो ना जाल्यार that engineer will also be fixed. His responsibility will be fixed. आणि म्हणून we have constituted this committee under the chairmanship of principal chief engineer, basically to monitor time to time and also issue notices or take action against the engineers. This committee will be the coordinating committee consisting of all head of the departments. ताज्या जागी मुखार ताणें आतां डक्ट आनी तसलें उलयलां पळय, खरें म्हटल्यार चीफ मिनिस्टरान फाटीं सांगिल्लें. इनफॅक्ट चीफ मिनिस्टर हॅज टोल्ड मी टू डू ऑन पायलट बेसिस अ युटिलिटी कॉरिडर आणि सी वॉट कुड बी द कॉस्ट. एक किलोमीटर रोड घेवन ताजेर एक युटिलिटी कॉरिडर कर अशें म्हणून चीफ मिनिस्टरांनी सांगलें. वास्को करा तो एक दोनापावल जो रस्तो नवो केला ना हांव सांगता ताका म्हणजे एक नॅशनल हायवेचे रोड्स पळय आसा ताका युटिलिटी कॉरिडर आसता, बिकॉज तांचो बिल्ट इन आसता. युटिलिटी कॉरिडर कॉस्ट सायजेबल अमावंट. म्हणटकीर चीफ मिनिस्टरान म्हटलें की 1 किलोमीटर बरो कॉरिडर करून तुमी पळया वॉट कूड बी द कॉस्ट.
अशें एक प्रयत्न चालू आसा आनी तें जर जालें जाल्यार मुखार वी कॅन थिंक ऑफ ज्या जाग्यार रोडाची विड्थ मेळटा दोनापावल विड्थ वॉज देर सो राजभवन पर्यंत जो रस्तो केला ताजेर मुद्दम पळयल्यार तो रस्तो केन्ना फोडना कितलीं वर्सां जालीं बिकॉज देर इज ए युटिलिटी कॉरिडॉर एवरीथींग गोज थ्रू दॅट कॉरिडॉर अँड दॅट इज द ओनली सोल्युशन इन द लॉंग रन बट ते एक्सपेन्सिव्ह आसता खूब कॉरिडॉर इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह इज नॉट दॅट अशेंच केलें आनी जाता अशें ना that also we are exploring that idea. स्पीकर सर म्हजो आता उत्तर दिला ते डक्ट म्हारग पडूंक शकता आय एग्री डक्ट प्रोसिजर म्हारग पडूंक शकता पूण म्हाका दिसता दॅट इज द ओनली सोल्युशन आनी सोल्युशन ना कित्याक रस्ते फोडप हे म्हाका दिसना जाल्यार ह्या आमच्या हातून कमी जातले अशें कित्याक प्रत्येक जशें पॉप्युलेशन वाडटा कोण नाल्यार कोण फोडटलो तो 3 वर्सांनी फोडूं नाल्यार 1.5 वर्सांनी फोडूं सो म्हाका दिसता पायलट प्रोजेक्ट गोवा प्रायोरिटी स्टार्ट करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय आज गोंयभर तुमी पळोवपाक गेले आतां हांव इंजिनियरा बरोबर आशिल्लो सगळ्या कडेन रस्ते हॉटमिक्स केल्ले रस्ते माननीय फोडटात सदस्य प्रश्न विचारा सो स्पश्ट विचारता हो गव्हर्मेंटाचो तितलोच तुमी रेव्हेन्यू लॉस करता न्ही एक बरो रस्तो सपोज एक 5 कोटीचो तुमी केलो आनी तो इमिडिएटली फोडलो तो कॉन्ट्रॅक्टर येता तो DLP पिरियडाक ताका लागना तो म्हणटा तुमी रस्तो फोडलो सो तो आनी खर्च न्ही सो आनी इल्लो खर्च एकाच टायमार करून डक्ट फॅसिलिटी फेज वायज करून म्हाका दिसता तो करपाक जायना काय कितें म्हजो सेकंड पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की हो जो आतां तुमी रस्तो खोडपाक हाका कितें टायम फ्रेम आसा टू रेस्टोर इट वेदर इट एनी टायम फ्रेम इज देर नाल्यार रस्तो एक डिपार्टमेंट फोडटा मागीर पत्रां वेव्हार जाता म्हणसर ते 2 म्हयने वता मागीर आमकां पांय पडून PWDक सांगचें पडटा पळय कशा भशेन करा म्हणून म्हणजे ताजेर एक कितें तुमी टायम फ्रेम दवरल्या काय कितें Speaker sir, utility corridoraचे I have told him that on trial basis as suggested by Honorable Chief Minister, we are going to do 1 kilometer. National highway चे जे पळय specifications आहा त्या भशेन करून पळयतले what will be the cost of that corridor and slowly we can think of implementing it on main roads, important roads. Second ताजो प्रश्न आसा पळय की जो डिपार्टमेंट गरज आसा म्हणून फोडटा तरेतरेची प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर शहरांनी कितें जाता 4-5 बिल्डिंगी आसता सडनली पायपलायन मदीं रस्त्याच्या चोक जाता 5 बिल्डिंगेच्या लोकांक उदक मेळना सो इन दॅट केस वी हॅव नो अदर ऑप्शन तो रस्तो मदीं सुद्दां परमिशन दिवन फोडचो पडटा नाल्यार उदक ना तांकां सो ह्या परिस्थितींत वॉट वी हॅव सेड जो डिपार्टमेंट रस्तो फोडटा आपले कितें लायन घालपाक त्या डिपार्टमेंटान तो रिपेअर करप मेंटेन करप टील वी डू द हॉट मिक्स अशी डायरेक्शनां आतां ह्या पयली मिटींग तांची जातली चीफ इंजिनियराची कोऑर्डिनेटिंग कमिटीची दे वील टेक ए डिसिजन दॅट इज द ओनली वे सर म्हजो लास्ट क्वेश्चन सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आनी सजेशन की गव्हर्मेंटान ह्या रोड डिगिंगाचेर एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी काडची लायबिलिटीज फिक्स करच्यो कित्याक इंजिनियराच्या म्हणजे ताका कळनासतना रोड डिगिंग जाता हें आमी मानूंक शकना ती सगळी लायबिलिटी फिक्स करून रेस्टोरेशनाचे टायम एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी सरकारान काडची अशें म्हाका एक सजेशन करून दिसता मंत्र्याक Because sir, I have restrained myself from blaming anybody. Only because हांवें समजा डिपार्टमेंटाक ब्लेम केलो हे फाल्यां उबे रावन म्हणटले गव्हर्मेंट तुमचें मरे आनी तुमी एकामेका डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेशन ना म्हणून हेंय म्हणटले आय हॅव रिफ्रेंड मायसेल्फ की थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमदार सुद्दां प्रेशर घालून फोडपाक येता इमर्जन्सी आसा जाल्यार आय हॅव रिफ्रेंड फ्रॉम नेमिंग दॅट ऑल्सो सो आय हॅव सेड दॅट वी वील ट्राय टू रेक्टिफाय ऑल द थिंग्स ताणें म्हणटा त्या भशेन द coordinating committee consists of the principal chief engineer and the chief engineers of all the utility department. So they will be the final authority to take a decision. अशें म्हाका दिसता. This should resolve the issue. माननीय सदस्य विजय सरदेसाय मंत्र्यान जे रिप्लाय दिला ते रिप्लायान तांणी एक दाखयला की दे आर डिपेंडिंग अपॉन वन सर्क्युलराची डेट दिल्यात 2024. स्पीकर सर बेंगलोर हैदराबाद दिल्ली चेन्नई हांगा एक सिंगल विंडो GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन सिस्टम म्हळ्यार कितें उदक सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी गॅस टेलिकॉम गॅस आज म्हजे मतदारसंघात रोड कटिंग करता अडानी गॅस घालपाक अडानी म्हणल्यार तुमकां भंय दिसतलो पयलोच हे जे कमिटीन तुवें नांव घेतलां तातूंत टेलिकॉम ना आनी गॅस ना
ताणी म्हणल्यार चीफ इंजिनियर रोड्स, चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी, चीफ इंजिनियर कितें तें, पूण अडानी ना, टेलिकॉम ना, गॅस ना. हे आज मेन म्हज्या मतदारसंघात विच इज 100% इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड, 100% सिवरेज complete. Roads are being cut by Adani. No problem. We also need piped gas. Second, the Honorable Minister has made a reference की केन्ना केन्ना आमदार मागतात रस्ते काप म्हणून. ताणीच ताजे पयलीं म्हणलां की गरज पडटा आनी मागचें पडटा. आमी लेट इज नॉट गो इन टू तू मेळमेळ, पूण एक हांव सांगूंक सोदतां तें अशें, गोंय आज एक सर्क्युलराचेर डिपेंडंट आहा. सर्क्युलराचेर हें उत्तर सांगता. विदाउट स्टॅट्युटरी बॅकिंग, विदाउट अ कॉमन युटिलिटी मॅप, without financial deterrence, without utility corridors, मागीर हो रस्तो पडतो कित्याक खणचे ना, कित्याक पब्लीक मनी वेस्ट जावचो ना आनी कित्याक नागरिकांक त्रास जायत रावचो ना, हें उत्तर आमकां मेळना. म्हणून हांव मागतां एक स्पेसिफीक क्वेश्चन, वॉट इज द टायमलायन बाय वीच यू वील गो फॉर अ सिंगल विंडो रोड कटिंग परमिशन सिस्टम, अ GIS based utility mapping and one road one dig policy, mandatory utility corridors. आता utility corridor तुका जर पळोवंक जाय जाल्यार रवींद्र भवन टू आल्लेम हांव मंत्री आसतना हांवें म्हज्या मतदारसंघात केल्लो आहा, which is a utility corridor existing 1.8 kilometers length stretch of road केल्लो आहा. Speaker sir, so the point is, was a specific question now, what is the timeline for these reforms? Or are you going to depend on the circular only, where you don't have statutory backing and you don't have financial deterrence? ना जाल्यार आनी तुवें टेलिकॉम आनी गॅसाक भितर घेवंक ना तुज्या कमिटीन. Speaker sir, I have replied in brief. हांवें सांगलां सगळे युटिलिटीच्यो ज्यो डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल अडानी doesn't fall into that category. Original contractor is GAIL, Gas Authority of India Limited. We will even ask Gas Authority of India Limited, they have a project engineer here who will attend. आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांक ह्या मिटिंगेक ही कमिटी केल्या तुमी जर कॉन्ट्रॅक्टर्स वी विल नॉट कॉल, वी विल नॉट कॉल BSNL कॉन्ट्रॅक्टर, वी विल कॉल द मेन पर्सन प्रोजेक्ट इंजिनियर ऑफ द BSNL. So he should be rest assured that this will take care of whoever are digging for laying gas. पयलीं लिस्टान तें नांव घेवंक जाय. ना आम्ही हांचे घेऊ ना, सेंट्रल एजन्सीचे आम्ही घेऊ ना, बिकॉज वी सेड ऑल युटिलिटी एजन्सीज. सो दे while issuing an order, the principal chief engineer will seek all the names, details who are involved in this. Now, आता BharatNet is likely to come to Goa. So it's a central government project. टेलिकॉम So like this, there are many things who are coming. प्रत्येक जण येतो तो ना रस्तो एक कोरपाक एक कितें सोदता. आहा बेसिक तूं एक आतां कमिटी करूंक सोदता. एक्झिस्टिंग सिस्टम्स जंय आहा, जंय हांवें स्पेसिफीक सांगलां बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नय, हांगा कितें आहा GIS बेस्ड रोड कटिंग परमिशन, म्हळ्यार तातूंत मनशाचें इंटरफियरन्स आनी कमिटी मेळपाची गरज ना. तें तूं मॅपार पळयता ऑन द कंप्युटर आनी यू गिव द परमिशन. कित्या खातीर GIS मॅपिंग केल्लें आहा तें करचेंच पडटलें गोंयांत. स्पिकर सर, ना जाल्यार इंदोरचे भशेन जातलें, सिवरेज आनी उदक मिक्स जातलें एक दीस, आनी सिवरेज म्हणून उदक म्हणून सिवरेज पितले आमी आनी लोक मरतले. हे जावंक शकता. हे जावचें न्ही म्हणून हांवें GIS बेस्ड मॅपिंग मागता. तें तुमी करपाक तयारी आसा आनी आसा जाल्यार केन्ना मेरेन जातली हो म्हजो प्रश्न. मागीर कोणीचें जालां हें. GIS is already in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as the single nodal agency. स्पीकर सर, जे बाब मंत्री उलयता हांवें मुगे बटन मारला पयला ना, रॉंग बटन चोयताय ना तें वयर मुगेला तुगे स्क्रीनचेर येना तो. स्पीकर सर, आज जे बाब विजय बाबान सांगला आनी जे मंत्रीन आन्सर दिला, बेसिकली देर इज नो जॉयंट प्लॅनिंग. यू अग्री देर इज नो कॉमन युटिलिटी मॅप, देर इज नो शेड्युलिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, there is no authority to stop this overlapping works. And every department is digging. सगळ्या मंत्री आमदारांक त्रास जाता, लोकांक मेन म्हणटे लोकांक त्रास जाता. आणि आज because there is only a circular, there are no guidelines. I would, when the Prime Minister is talking about digital India, and today everything seems to be moving on this digital mode, artificial intelligence needs to be used. And my supplementary point is,
whether you intend to mandate a digital technology-driven project. And in that, you need to track for all these governments, whether electricity, PWD, sewage, gas, all the bodies, all the agencies. Anik, a suggestion is if you could create a single, you said that PWD will be the nodal agency, but a single integrated public dashboard. That public dashboard where every project must disclose the project title and scope, start date, completion date, percentage of their physical and financial progress and delays what is the reason for it. Aj Makadista and also the executing agency and the name of the contractor. There is no coordination, and if you get the nodal agency, please ask them that they get into this digital mode so that this public dashboard is available. Aaj ki zyada, by the time you in your reply, you have given that 5-6 agencies are made party to that decision. But by the time those letters go from one place to another place, it takes a lot of time. So I think you need to use this digital artificial intelligence so that this creates जे पण loophole आहे हे बंद जावपाक जाय. This is a suggestion. कित्याक आज जेन्ना सगळ्याक अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक जाय, power minister he's given it across all the constituencies. But finally reinstatement was not part of your contract. So PWD after doing it takes a lot of time. So you also get an alert what is priority, where digging is happening, that should be taken on priority. And that Makadista tu amka a answer diche ki you will come with this integrated system. माननीय सदस्य प्रश्न विचारा. Prashna thought, will you come with this nodal agency? He has said in 1 month. I have said first that GIS is in place. In the next 3 months, we will roll out PWD as a single nodal agency. तो suggest करता पळय ते dashboard आणि all the works to be monitored. म्हणजे जे काम खंय दिलां आता ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी कसलें काम दिलें ताजो कामाचो अमाउंट कितलो, डेट ऑफ कमेन्समेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन, what is the progress of the work. So तो suggest करता. We will try to examine that ताजे request. No, that will make things easier for I you. said we'll examine. You get everything. एकूच speaker sir, आणि मान्य मंत्री जेन्ना digging of road जाता आणि थोडे जाग्यार defect liability period पडा still goes within 3 years. Now आज पटवी सांगला की नवी सुरवात करपा जाय. नवी सुरवात जेन्ना तूं कोता कित्याक तुवें जायत इंटरेस्ट केला दिल्लीच्यान you went, you trying to bring in a lot of funds for the state of Goa. But हे जेन्ना आमी कोता currently there are roads that are digging चालू आसा and that needs priority. So survey all these first and give priority for that. This should not require MLA's priority. You should take it on priority. Speaker sir, we are trying to come out with a solution, another solution. At the defect liability period 3 वर्षाचो आसता. I am trying to see, we have already held discussion. Final discussion is going to take place very soon. In place of 3 years, we will say 5 years responsibility of the contractor. We built in that amount in the contract itself. So the contractor who does that work, he has to maintain the road for 5 years. No. Which is the agency? Is RITES the agency? No. Which is the agency to look at the defect liability period? At the moment, RITES is the agency. So then, last time, Honorable Chief Minister said RITES should be scrapped. No. They are compromised. Last assembly, you gave an assurance. You listen to me. You listen to me. Chief Minister has made a categorical statement. Based on that, we have already floated the tender for identifying the agency. So RITES will be till that time. RITES is given extension. Without agency, you can't keep anybody. No, correct. That is also. I was just bringing to your notice that RITES was said that they were compromised with the contractor. Right. That was the whole idea of getting a new agency. Once you get the tenders open that again, we will come to know who have quoted what. So RITES. We will not compromise with the quality. That is my clear-cut assurance. प्रश्न क्रमांक 2 प्रवीण शेठ. स्पीकर सर, प्रश्न क्रमांक 2A. माननीय मंत्री. Speaker sir, answer is as per e-copy furnished on the dashboard. Speaker sir, वो प्रश्न असलो proposals of Water Resources Department in Mayam constituency in the last 5 years from 2021 till date.
आणि जे आन्सर अध्यक्षरान दिल्ले आहा त्या वयरसून स्पीकर सर आय एप्रिशिएट द वर्क डन बाय WRD डिपार्टमेंट and I thank Honorable WRD Minister and all the staff for completing 65 different small and big projects in my constituency. माझा दुसरा प्रश्न असला स्पीकर सर की आताचे जे प्रोजेक्ट्स आसा त्याचं स्टेटस नाव नेम वायज स्टेटस आणि रिझन फॉर पेंडन्सी हितून स्पीकर सर म्हाका सांगपाक सोदता हांव की मय मतदारसंघ जो आसा तो वाळवंटी रिवर आनी दिवचलची न्हंय हे दोनूय न्हंय आमकां लागता भितर वाळवंटी जी न्हंय येता ती वेस्टर्न घाटासून सुरू जावन केरी पर्ये सांखळे आनी मय मतदारसंघ अशा हितून ती फ्लो जाता आनी ह्या न्हंयेन पावसिल्ल्या दिसांनी जास्तीत जास्त फ्लड येता गेल्या वर्सा सुद्धा आम्ही पळयला हितून पर्ये मतदारसंघ सुद्धा इफेक्ट जाल्लो तशेंच त्याच पद्दतीन दिवचलची न्हंय जी आसा ही कुडचिरा भागांसून येता आनी बिचोलसून पिळगांवसून आमच्या मांडवी रिवरीक मेळटा पण ह्या दोनूय न्हंयचे डिसिल्टींग गेली 7 ते 8 वर्सां त्यापेक्षा मायजूच म्हटल्यार जाता ह्या वर्सा डिसिल्टींग करूंक ना किंवा जो बँक ऑफ रिवर जे आसा त्यो इतले खोलावल्ले आसा लोकांचे कल्टिवेटेड प्लांटेशन जे आसा ते नश्ट जाता पूण आमी एक प्रपोजल मांडलेलो स्पीकर सर आनी हे प्रपोजल आसले डिसिल्टींग ऑफ बोथ द रिवर्स वाळवंटी रिवर आनी बिचोलीम रिवर जे डिसिल्टींग करप जेणे करून उदकाचो सांठो आसा तो वेवस्थीत ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी थारोवंक शकता भितर आनी दुसरें आसलें तें एक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन वॉल अलोंग द वाळवंटी रिवर एट बंदरवाडा विठ्ठलापूर हे कारापूर पंचायत क्षेत्रांत आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट आनी अन्य जे प्रोजेक्ट आसा म्हणजे हे दोन मेन प्रोजेक्ट आनी बाकी 24 प्रोजेक्टांचे म्हाका लिस्ट दिल्ले आहा ते वेगवेगळ्या कारणां खातीर उरलेले आसा हेजे कारणां दिवची स्पीकर सर की कित्याक हे पेंडन्सी आसा काही प्रोजेक्ट आहा ते एक्सपेंडिचर सँक्शनाक उरलेले आसा काही प्रोजेक्ट आहा ते एडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शन जाल्लेले आसा काही जावपाचे आहा तर स्पीकर सर हांव मागता मंत्र्यांनी हेजेर थोडेशें आमकां कमिटमेंट दिवचें केन्ना जाता स्वाती महाशय मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या बाब प्रेमेंद्र शेठ हांची आणि आपल्या मतदारसंघात WRD डिपार्टमेंट मार्फत कितकी कामां जाल्यात ताजी लिस्ट मागिल्ली आसा संपूर्ण लिस्ट तुका दिल्लें आसा 2021 आनी 22 ह्या वर्साक 12 कामां 22 आनी 23 ह्या वर्साक 22 कामां 23 आनी 24 ह्या वर्साक 28 कामां 24 आनी 25 हाका 17 आनी 25 आनी 26 हातूंत 34 कामां अशीं जवळ 113 कामाची टेंडर्स करून तातूंतली 80% वर्क्स आतां कंप्लीट जाल्ले आसात जी बॅलन्स 20% वर्क जी आहा पळय न्ही ती सादारणशी हे मे म्हयन्यात कंप्लीट जातली आतां तुमी आत्ता जो विशय उलयला वाळवंटी रिवर ताचें डिसिल्टींग करपा संबंदी आनी बिचोली न्हंय जी आहा ताजें डिसिल्टींग करपा संबंदी सर्टन पोर्शन्स आनी त्याच बरोबर ताका फ्लड कंट्रोलिंग रिटेनिंग वॉल बांदपा संबंदी 10 फेब्रुवारी पर्यंत हांव तुमच्या मये गांवांत येतलो ज्या मये गांवांत आमी जे पयलीं पंप हाऊस आनी बॅरेज बांदिल्ले आसा म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम केल्लें आसा ताजें उद्घाटन करपा संबंदी हांव आनी माननीय मुख्यमंत्री CM हेय येवपा आसा जेणे करून ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती आमी लोकांक दिवंक शकतले त्या वेळार हांव वाळवंटीचें आसा पळय न्ही आतां प्रिलिमिनरी आमचे सर्वे करपाक लायता आमचे इंजिनियर धाडून आनी मुखार मागीर जेन्ना हांव येतलो 10 फेब्रुवारी म्हटल्यार तेन्ना हांव एक विजीट करता थंय आनी जितले पोर्शन डिसिल्टींग करपाक जाय किंवा ताका रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय ते करून दिवपाक पळयता स्पीकर सर हांव मान्य मंत्र्यांचे आभार मानपाक सोदतां की जेन्ना पूर्ण लक्ष आमच्या मय मतदारसंघाचेर दिल्लें आसा आनी स्पेशली जे वाळवंटी आनी दिवचलची न्हंय आसा हेजें काम करपाक लागून जेन्ना लोक फुडाकार घेतलेलो आसा त्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानतां तशेंच
जो फाटो तिळारेचो कॅनल आमच्या मय मतदारसंघात पावल्लो आसा आनी नार्वे हांगासर हेजे पंप हाऊस आसा हेजे इनॉग्रेशनाक ते येतले आमी सगळे जाण वेलकम करता तांकां आनी सांगपाक सोदता की जो तिराळेचो फाटो म्हणजे जो कॅनल येयल्लो आसा आनी अप टू द पंप हाऊस हे उदक कलेक्ट जाता आनी तेच्या फुडलो जो भाग आसा तो कॅनल जो आसा तेचे थोडेशे काम हे पेंडींग आहा अजून जे लिकेजीस जे आसा हे लिकेजीस जर अरेस्ट केले जाल्यार आमकां तो कॅनल बेगींतल्या बेगीन चालू करून आमच्या फार्मरांक हे उदक दिवपाक लागून हेल्प जातले तर तेजे सुद्दां कामाचे इमिजिएटली स्टार्ट करपाक लागून आमकां तेच्यांनी फुडाकार घेवचो अशें बी हांव सांगता स्पिकर सर मय मतदारसंघ 83 स्क्वेअर किलोमिटर्स अशी एरिया आसा जास्तीत जास्त स्कोप आहा आमकां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपाक लागून आनी ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आमच्या मतदारसंघात खुबशे फावटी विजीट दिल्ले आसा नार्वे जो भाग आसा हो नार्वे जो भागांत शेती करपाक लागून खूब वाव आसा हे तेंच्यांनी जाणून घेतलेले आसा आनी अनेक प्रोजेक्ट आमचे जे पायपलायनी आसा ह्या पायपलायनीन अशे प्रकल्प आसा की जे एखादो वॉटर सोर्स आसा सागर तळये सारको जो नार्वे आमच्या हांगासर सोर्स आसा त्या उदकाच्या पासून आमकां जास्तीत जास्त शेती पिकोवपाक प्राधान्य आसा हे तेंच्यांनी पळयल्लें आहा तेन्ना हे जे प्रोजेक्ट आमचे पायपलायनीन आसा जे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रिलाक थारलेले आसा हेका हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन बी मागता की हे प्रकल्प आहा ते चालीक लावपाक लागून एक्सपेंडिचर सँक्शन आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवचें आनी मयान जे शेत भात शेती आनी दुसरे घळसाणे कांदे मिरसांगो हे पिकोवपाक लागून जे शेतकारांक एक वाव आसा हे हेल्प आमकां तुमी दिवचे आनी बेगींतल्या बेगीन हे काम म्हणजे ह्यो फायली प्रोसीड करपाक लागून आमकां एक्सपेंडिचर सँक्शन दिवचें अशें मागता थँक्यू सुवाते मातशें WRD ह्या डिपार्टमेंटाचें आमच्या मराठींत किंवा कोंकणीन म्हणटात जलसिंचन हाजे मेन पयलीं टार्गेट जर आसा जर जाय जाल्यार तें जलसिंचन म्हणजे शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंदी बागायती उदक दिवपा संबंदी आमी नंतर मागीर रॉ वॉटर जें आसा पळय न्ही त्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचें ताका एडिशन केल्लें आसा आनी त्यामुळे एकंदरीत संपूर्ण गोंया खातीर रॉ वॉटर जें जाय इरिगेशना खातीर पिवपा खातीर आनी इंडस्ट्री खातीर ही दिवपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ती डिपार्टमेंटान वाडिल्ली आसा आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें तुमचो मये गांव जो आसा पळय न्ही मतदारसंघ जशें म्हजें शेरडे गांव आसा तशें आनी बरींच गांवां तशीं एग्रीकल्चर बेस्ड आसात म्हणजे थंय जे लोक रावतात 5,000 किंवा 6,000 किंवा 7,000 8,000 कुटुंबां हातूंतली जवळ जवळ 30 ते 40% कुटुंबां जी आसात ही एग्रीकल्चर बेस्ड आसात आनी त्यामुळे तुमी तयारी करची की तुमच्या मये गांवांत विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेव्हेन्यू विलेज की कितले मोठ्या प्रमाणात शेतकरी मुखार सरतले शेत रोवपा संबंधी थंय खूब मोठ्या प्रमाणात उदक जें आसा पळय तें आमी दिवंक शकतले उदाहरणार्थ तुमचें आतां हे जें आसा पळय न्ही खंय आमच्या नार्वे आनी पिळगांव ज्या जाग्यार पंप हाऊस बांदिल्लो आसा ताका जवळ जवळ 40 कोटी आमी खर्च भायजर म्हटल्यार कोण जायता पयशे खर्च केल्ले आसात आनी ती स्कीम आमी आतां फेब्रुवारी चालू करूंक पळयतात ताजे अंडर जवळ जवळ 700 हेक्टर जमीन ही मशागत करपाक जाता काही भाग मशागत केल्ले लोकांनी पूण उरिल्लो भाग जो आसा पळय तातूंत मशागत करपाक जाय अजुनूय समजा मशागत करपाक जमीन आसा जर जाय जाल्यार ती हाडपा संबंधी लोकांचे कॅम्प्स घेवपाचे मोटिवेशन करपाचे सगळी तयारी करात गव्हर्मेंटा कडल्यान शेतकऱ्या खातीर उदक दिवपा संबंधी पयशांची कमी ना हें हांव ठामपणान सांगूंक शकता आनी त्यामुळे मये गांवांत जे कितें काम करपाक जाय शेतकऱ्यांक उदक दिवपा संबंधी तें दिलें वतलें इवन तुमचो मदीं कॅनल जो आसा पळय ताका सिपेज जाल्ल्या थोडीशी त्या सिपेज सुद्दां आमी उपाय करूंक पळयतात ताका सबस्टिट्यूट पायपलायन घालपाक पळयतात जेणे करून उदक जें आसा पळय न्ही तें रेग्युलरली मुखार सप्लाय जावंक शकतलें प्रश्न क्रमांक 4 बाब कार्लोस फेरेरा अल्टोन डिकोस्ता विरिजपुर कॉलोनी रियालेमो Honorable Speaker, I would like to take question 4A. स्पीकर सर आन्सर एज पर कम्प्युटर शीट स्पीकर सर ताच्या पयलीं हांव फक्त एकूच लक्षांत हाडून दिता म्हणजे सेक्रेटरींचे बी तुमी हो जो प्रश्न म्हाका विचारला पळय न्ही इट कन्सिस्टिंग ऑफ द 5 डिफरंट सब्जेक्ट
एक तुम्ही स्टुडंट फ्रॉम द बिट्स पिलांनी हो विषय घातलो भितर. सेकंड इज एन रोड एक्सिडंट रिपोर्टेड फॉर द लास्ट 5 years. दुसरो सब्जेक्ट. तिसरो द मंथ वाइज डिटेल्स ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स. Crime ते. एक मिनिट. main subject crime. Let me complete. चौथो सब्जेक्ट. It is number of the dacoities reported in the last 1 year. चौथो सब्जेक्ट. पाचवो whether the gambling like मटका online gambling is going on. पाचवो म्हणजे म्हाका कळना की ह्या आता म्हाजो अभ्यास करून येवपाचोच गरज ना. दिस मच बल्की क्वेश्चन्स. This is all relating to crimes and your home department. Nothing in there. It is same subject. Crime It in is Goa. not the same subject. It is not the same subject. Look You at the can ask the subject. different question with the different Crimes in Goa. subject. Start कोणती भाषेत. But हांव 5 subject at a time विचारले म्हणून सांगता. हांव स्टडी करून आयला सोड. हय. Honorable sir, I understand your predicament. But anyway, you're the chief minister, you're the Of representative of the course, entire but cabinet. answer दिता असताना हांव म्हजी बल्की it is. All right. गोड बोला मातशें. गोड बोला. This is not adversarial, but this is what we want, an improvement in the system. Honorable Speaker, the first question relates to students from BITS Pilani, Sankwal campus who have committed suicides. See, there is also a relationship between committing suicides and drug angle also over there. And directly it has not been found because outside the gate you all found some Swiggy or somebody trying to deliver the consignment, he was caught. Now, my question is, it's not directly on the crime per se, because you don't punish a student for this. Students are going through a lot of stress. The government of India has come out with a national mental health policy. This will avoid committing suicides. This is in colleges, institutions, schools, everywhere they have said this. And you are aware, unless we have what is known as a counselor in the schools. And unless we have this kind of a mental issues being attended, I think that the suicide cases will rise and we will lose children, especially when they are at distant places away from the family. The drug cases which are on the rise in the educational institutions also need to be tackled. So my question is, I'm just giving these copies of this National Mental Health Policy of India. So first question which I have is, your implementation of this National Health Policy of India, who are the institutions? Because they refer to many places, workplaces and all, but I'm relating here to the institutions because these are the children of the future of our nation. And unless we take care of that, how are we going to attend? And second, about the drug menace which has been now invading educational institutions, that is how the government is going to be tackling. Speaker sir, पहिली गजाल जी आसा पळय न्ही, आमी थ्रू आवर एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट आमी अवेअरनेस कॅम्पेन हाजी खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी सुरू केल्या. फ्रॉम द स्कूल टू द कॉलेजीस आमचे एंटी नार्कोटिक सेल डिपार्टमेंट इज डुईंग द अवेअरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात करता. दुसरें इन द गोवन ओन वीच इज अंडर आवर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आमी कावन्सिलर अपॉइंट करपाचे केसीस स्कूल इवन दो नाव वी आर अपॉइंटिंग द कावन्सिलर इन कॉलेजीस. The BITS Pilani, which is not coming directly under the government of Goa, it is a transit campus of the BITS Pilani. But still, after the last 5 cases, we have given the strict instructions, henceforth, अशा पद्धतीचे cases जावपाक जायना. तुम्ही बी अशा पद्धतीचे counselors ते appoint करा. Regarding this mental health policy, our GED means Goa Education Council जे आसा पळय ही पॉलिसी स्टडी करता आणि कावन्सिलरांक टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे करता. तांचो एक्सपर्ट जो आसा पळय न्ही फॉर द कावन्सिलींग करपाक. स्पीकर सर, आमी कावन्सिलरांचे जर रिपोर्ट घेत जाल्यार अशा पद्धतीच्यो डिफरंट केसीस दे आर नॉट एक्सप्रेसींग इन फ्रंट ऑफ द पेरंट्स बट दे आर एक्सप्रेसीस विथ द कावन्सिलर्स. त्यो केसीस घेवन स्टडी करपाचें काम हे आमच्या कावन्सिलरांनी स्टडी केलां. हांव तर हे म्हणपाक शकतलो की आमचें कावन्सिलींग इतकें खूब मोठ्या प्रमाणात आसल्या कारणान अशा पद्धतीचे इन्सिडंट्स हे कमी जाता हे मुद्दा म्हणून सांगतलो, मेन्शनूय करतलो. बट स्टील वी वील टेक दॅट इज द मेंटल हेल्थ पॉलिसी आहा तांचो हेल्प घेवन अजुनूय बी अपग्रेडेशन इन द कावन्सिलींग हे आमी टायम टू टायम करता. As far as counselors are concerned, if you have a dedicated counselor, let us say in one institution, the child develops a confidence with that counselor. If you try to say, okay, 1 month, 3 months, one will come, next 3 months someone will come, the child never opens up to them. So only my request is make sure that the counsel remains for the whole year
so that the child's confidence and the relationship builds up. They open up. Sometimes they don't tell, as you rightly said, to parents, they don't tell to teachers, they don't tell to the fellow students. So I think this is very important to take into consideration. Second part is I will talk on this question B, these fatal accidents which have taken place. If you have seen that every year it is hovering around 100, though we have shown that statistics in 2025 it has reduced. But mostly my understanding has been two-wheeler accidents have been on the rise, and a lot of fatalities and lot of injuries also. I don't know if the government is aware that the Supreme Court itself has issued directions on 7th October 2025 in the matter relating to accidents across roads and highways across the country. I'll give that judgment. Don't copy yourself. Now, in this judgment, which is of 7th October 2025, the Supreme Court has directed state governments to have proper and well-maintained footpaths in consonance with the IRC guidelines. Now, just now, the previous question when PWD we were talking about roads and the Governor Kamath mentioned about utility lanes. I think over the utility lanes, you can have footpath. This is what I think you can do. So you don't have to acquire more area for the sake of footpath. Below that, you can have utility pipes laid. Wearing of helmets. I know that many people don't like to wear helmets. So Supreme Court has given direction that helmet has to be worn by both the rider and the pillion. I know that many people won't like what I'm saying today, but that is the law. And that we have seen a lot of children, people getting injured after falls from two-wheelers especially, or when they hit any place. I have seen, Honorable Speaker, when we are also going out of Goa and driving back into Goa, two-wheelers, they are both wearing helmet. But when they enter Goa, they start removing the helmet. Why is that? Why are we being lax? If both have to wear a helmet, I can understand there are ladies who may not want because they're going for a wedding, they're well dressed, and some have done up their hair and they can't put a helmet. Something has to be worked out. The law is the law. And if we need to save people, and generally, the pillion rider is the one who gets more injured than the rider because he's holding, so he can hold on. The other one gets flung out. So that is what the Supreme Court is directing. Both have to wear the helmet. Then hazards from dazzling LED headlights, red, blue strobe lights, and unauthorized scooters. This is another direction so as to get elimination of it. They pass in front of the police, in front of the traffic people, but they are still doing that. Wrong lane driving. This is what another thing. And finally, you may be aware, Honorable Speaker, that Motor Vehicles Act was amended in 2019 to provide for, Rao Sanka, I will put the question, for framing, design, construction and maintenance of standards of roads other than national highways. Now my question is, Supreme Court has given 6 months. Under Motor Vehicles Act, you have to pre-notify, pre-publish this, because you can't just frame the rules and say tomorrow it will be applicable. You have to invite objections. So for this, what is be the time frame within which you will implement these directions which are mandated by the Supreme Court? Because this will reduce the accidents, at least a one step. I'm not saying it's a complete solution. Speaker sir, regarding त्याच्याने काउन्सिलर जो सांगलो पळय न्ही एका स्कुलात म्हणजे एका काउन्सिलराक 4 स्कूल जरी असले असत जाल्यार आमी ते मेंटेन करता म्हणून काउन्सिलर हो त्या स्कुलात तोच उरता सहसा काउन्सिलर आमी चेंज करिना अनलेस एंड अंटील त्या काउन्सिलरान जर जॉब सोडलो जाल्यारचो अजूनय आमी नंबर ऑफ काउन्सिलर्स वाडयता स्पेसिफिकली पर्टिक्युलर स्कुलाक तोच काउन्सिलर मेंटेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता सेकंड तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टाचो उल्लेख करून एक 2-3 गजाली मेन्शन केलो ताजेर हांव फक्त एकूच सांगता म्हणजे फुटपाथा वयलो पयर पणजेन जाल्लो एक्सिडंट जो सगळ्याक व्हायरल जालो सगळ्यांनी पळयलो आसतलो फुटपाथार तो बाबडो उबो आशिल्लो ताणें रिवर्स गाडी घेतली आनी हाडून तेच्या फुटपाथार उबो आशिल्लो थंय मारली तो 4 दिसांनी एक्सपायर्ड जालो हांव ताका मॉनिटरूय करतालो ते म्हणजे ताचें कांयच चूक ना आनी 19 वर्साचो भुरगो गाडी इतकी स्पिडीत रिवर्स घेतली फुटपाथार उबो आसलेल्या भुरग्याचे कंप्लिटली मारली नेपाली or something. हय दॅट बॉय इज फ्रॉम हांगा गोंयकार तो तालिगांवचो काय खंय तो ताजेर मारली तो मेलो भुरगो म्हणजे अशें न्ही की तो फुटपाथान चल्ले जाल्यार एक्सिडंट जावचे ना असोय विशय कांय ना एक्सिडंट थोडेशे हांव पयर एसेंब्ली सोंपल्या उपरांत वतालो जाल्यार सर्कला कडेन तामिळनाडू पासिंग गाडी इतको स्पिडीत आयलो एक म्हणजे 2 व्हिलरवाली एकटी लेडीज वताली थंयच्यान
इतकी गाडी त्याची सगळी ती एअरबॅग आसा पळय ती सगळी एअरबॅग फुडलेली बाय द म्हणजे थँक्स गॉड की त्या लेडीक कांयच जावना तिचेर गाडी मारली फुडले दुसरी एक आमची गोवन गाडी म्हणजे येलो नंबर प्लेटची गाडी दुसरी आसली स्विफ्ट काय कितें ताजेर मारली म्हणजे त्यांनी 2 लोकांक इतके इंजर केले आणि तांकां कांयच जावना तांची पॉश गाडी तामिळनाडू पासिंगची ओके तांकां शेवटी मागीर बडयतले म्हणून तांकां पुलिसांनी काडून तांकां दुसरे गाडयेन बसून तांकां व्हेल्या म्हणून एक्सिडंट जाल्यार त्या दोगांय जाणांक काडले आनी हेतूर व्हेल्या म्हणून रॅश ड्रायव्हिंग जे आहा पळय न्हू ते खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भायरसून हांगा आयल्या उपरांत ते बी पिवन आशिल्ले तांच्या गाडयेन परत बॉटल्स हे ते सगळे पडलेले आशिल्ले असेंब्लींतल्यान पयर वयता आसतना सर्कलाचेरूच त्या तेका लागून तुम्ही पुलीस सगळ्याक दिसते जाल्यार पुलीस सगळ्याक दवरल्या तांकां आडू नाका हे बी एके वाटेंतल्यान म्हणटा पण त्या खातीर म्हणजे सरकारान इट इज विथ द बॉडी कॅम्प ऑलरेडी लावन PSI आनी PI हे दोनूय तालाव दितात तेच्या पलीकडे कोण तालावूय दिना आता ओके आता तुम्ही सांगला तशें म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तो सर्क्युलर इश्यूय केला विथ हेल्मेट फॉर बोथ इश्यूय केला जर नोटीस जर आसत जाल्यार हांव चॅक करता आनी हांव दिता की ऑफकोर्स म्हणजे स्वतःच्या सेफ्टी खातीर हेल्मेट दोगांय जाणांनी वापरप हे गरजेचें आसा पण आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तो सर्क्युलर इश्यू केला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज इश्यूड हांव चॅक करता आणि speed governors for these commercial vehicles. It is under the law required. You see these, especially these rent-a-car, they are driving as if they are going to be taking off. रेंट अ कार आणि रेंट अ बाईक इलिगल हय मग ते कोण केला लास्ट टाइम यू सेड स्क्रॅप कोता मो आणि ते काय ना Rent a bike, so at least rent a car. They drive even on the footpath and everywhere. हा कोणे स्पीकर सर जॉईंट क्वेश्चन आता स्पीकर सर आज जेन्ना मुखेलमंत्री क्रायमाचे उलयता आणि जेन्ना क्रायमाचे उलयता आय एम गिविंग यू फिगर्स दॅट यू हॅव गिवन इन युअर आन्सर अँड एज पर युअर रिप्लाय जेन्ना आमी मर्डराचेर उलयता 2021 26 मर्डर जाले 2022 44 मर्डर जाले 2025 27 मर्डर जाले आनीक जोरी तर आमी इफ वी लुक एट द ट्रेंड ऑफ मर्डर्स that is happening in the state of Goa. खास करून if we look at the number of rapes, रेपाचो figure in 2021, 72 rapes, in 2022, 75 rapes, in 2023, 97 rapes, in 2024, Speaker sir. 109 rapes. ह्यो केसीस ज्यो रजिस्टर्ड जाता पळय न्ही जे त्यो स्टार्ट करी कोण ते मरे पयलो गोड गोड बोला मरे तोय गोड गोड बोला हम भी गोड गोड बोला मातशें राव पोस मरे प्रश्न तर इंसान दे मरे 2025 102 rapes in such a situation today Goa is painted as if this is the murder capital in Goa today the way rapes are happening सवय झाल्या वो फक्त मर्डर कॅपिटल हे कॅपिटल हे सांगता परत एक साइड आम्ही स्पीकर सर पढाओ बेटी बचाओ म्हणून म्हणटा केसीस ज्यो रेप रजिस्टर्ड म्हणून करतात पळय न्ही येवन जरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड जाली आसत ते मागीर तेजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा वाडोवता मातशें राव मुखेलमंत्री बाब मातशें राव मर्डराचेर उलयता स्पीकर सर खून जावपाक गेल्या लोक प्रत्येक फावटी look today 42% over 5 years increase झाला 42%. Now speaker sir जे डेकॉइटीजाचेर येता डेकॉइटीजाचे 2024 346 केसीस झाले 2025 374 केसीस झाले आता स्पीकर सर आज जोरी तर हे सगळे चोयल्या आज मुगेलो फर्स्ट सप्लिमेंटरी मुखेलमंत्री हांव करपाक सोदता ऑन दीस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट की विथ क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन इन्क्लुडिंग रेप मर्डर्स एंड थेफ्ट हे सगळे वाडत आसा वॉट प्लॅन्स हॅज द गव्हर्नमेंट डू टू स्टॉप दीस क्रायम्स नंबर 1 गेल ते पुसा तुवें सेशना म्हळें की अवेरनेस क्रिएट केल मू कंप्लेन करूं येता दिस इज नॉट द आन्सर अ मर्डर इज अ मर्डर आज जेन्ना गोंयांत उमाकांत कोर्ट एका जेन्ना ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट सम ऑफ हिज लँड अ हिल पेडणे गांवांत ताजो मर्डर जालो फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज आज जेन्ना प्रश्न विचारा न्ही वॉट कॉन्क्रीट प्रिव्हेंटिव्ह स्टेप्स बियॉन्ड जे रुटीन तुगे पुलिसिंग जाता बियॉन्ड दॅट वॉट मोर स्टेप्स हॅव यू इनिशिएटेड टू मेक शुअर देर इज सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट there is safety of our senior citizen, there is safety of our minor children,
there is safety of our city. You agree? These are your numbers. Numbers are increasing. Goy आज राम राज्य करपा जेन्ना तुमगेलो प्रयत्न प्रश्न आहे, विचार चोयल्या, माननीय हिंगा सदस्य प्रश्न गोंयांत- विचार गोंयांत जंगल राज आहा अशें जाता आनी हे तुम्ही प्रयास करपाक जाय एज होम मिनिस्टर with numbers of murders, rape, dacoities increasing. Preventive policing has failed. So what steps are you going to take? हे मुगेले पहिले supplementary हा. स्पीकर सर म्हाका सांगता तो गोड गोड उलय म्हणून आनी आपूण एसिडीक उलयता म्हाका कळना आज मकर Reality संक्रांतीच्या उलयला, दिसा reality. ओके स्पीकर सर तेका फिगर्स आमी दिल्या पळय न्हू तीच फिगर्स तो सांगता ओके काय हरकत ना हातूंतल्यान क्रायम डिटेक्शन रेट जर पळयत आमचो जाल्यार वीच इज मोर देन 86% इज द हायेस्ट इन द कंट्री आयजूय सांगता आमी स्पीकर सर हाज्या खातीर आमी नो डावट इन द प्रिव्हेंटीव पुलिसींग आसात 102 नंबर हाजो म्हणजे कॉल केल्या उपरांत वॉट एवर द पुलीस सपोर्ट इज रिक्वायर्ड व विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम म्हणजे 5 मिनटाच्या भितर थंय पावपाक आतां 8 मिनटां आसा 5 मिनटाच्या भितर ताका पुलीस सपोर्ट दिवपाचें काम म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट करता आनी ताका लागूनच म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड वॉट एवर द ह्युमन रिसोर्स रिक्वायर्ड तांकां जाय तो म्हणजे तांकां व्हेकल्स आसतले बाकीचे सगळे आनी पुलीस मोठ्या प्रमाणात हे दिवपाचें काम सातत्यान करता स्पीकर सर गोंयांत ज्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जाता हांवें पयरूय सांगलां की मायग्रन्सी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक बिझनेसाच्या खातीरूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात म्हणजे लेबर कॅटेगरी आणि बाकीचे हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक येता स्पीकर सर आमी त्या खातीर टॅनंट व्हेरिफिकेशन जे आहा पळय न्हू हे खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक लागला पयरचो 31 डिसेंबरा दिसाचो मर्डर हे जर पळयत जाल्यार तेजो कोण तरी म्हणजे ताका कॅरटेकर जर रावल्लो पळय न्ही तो कॅरटेकर हार्डली कितें तरी आपल्याक तेणी 10-15 रुपया चड दिवना म्हणून तो तेजो खून करता ओके त्या खातीर आमचें म्हणणें आसा गोंयकार जो एकटो रावता जाल्यार आसत तेणी आपलो कोण कॅरटेकर दवरता आसत जाल्यार एक म्हणजे तेणी आपले त्याचे पुलीस व्हेरिफिकेशन निदान ताका भंय तरी आसचो की आपलो पुलीस व्हेरिफिकेशन जाला आपल्याक रोखडोच जालो जाल्यार लोक जे आसा पळय न्हू हे पुलीस अरेस्टूय करपाक शकता हे उरपाची गरज आसा म्हणून आमी प्रत्येक कडेन वेगवेगळे कडेन CCTV ज्या ज्या जाग्याचेर आसा त्यो घातल्या एक्झिस्टींग आसलेल्यो CCTV आमकां लिंक करपाक लायल्या आनी इवन दो आमी इम्प्रूवड ऑन द प्रोसिक्युशनाचेर इम्प्रूव केला ज्यो केसीस सगळ्यो फॉलोअप करून त्योय करपाची सुरवात केल्या त्या खातीर असले क्रिमिनल प्रिव्हेंटिव्स आनी तडीपार करपाच्यो ज्यो केसीस एक्सपर्टायट केल्या हाचो सगळ्यांचो डाटा घेवन आनी नक्कीच हांव ताका खात्री दिता फाटलो जर आतां जर रिसेंटली रिकॉर्ड जर काडलो आसत हाजेर आमी कंप्लिटली कंट्रोल घेतला पिंक फोर्स खूब मोठ्या प्रमाणात टुरिझम बेल्डाचेर काम करता जेणे करून अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही हाच्या खातीर आमचे होम डिपार्टमेंट काम करता स्पीकर सर माननीय मुखेलमंत्री सारको आन्सर दिवंक ना आन्सर इज द डेटा इज इन्क्रीजिंग crimes are increasing it is a fact you have to look at something out of the box and जे crime koda there is a serious trend also that locals also are involved migrant hearts but there is a serious increase in locals also being involved hejer तुवें लक्ष घालपाक because this is not my record your own record shows everything there is no control and speaker sir जे ड्रग्साचे उलयता दुसरो मुगेलो प्रश्न आता इन 2021 121 केसीस जाल्ल्यो 22 154 24 162 25 163 हायेस्ट अमॉंग लास्ट 5 years डिटेक्शन ना अरे डिटेक्शन फेलियर स्पीकर सर 5 years ट्रेंड चल जाल्यार 35% अपवर्ड ट्रेंड 35% रायज फ्रॉम 21 to 25 आणि हे सगळे जरी तर चोयल्यार आमकां स्पीकर सर जो आन्सर तुमी दिला जे पण इतले डिटेक्शन तूं म्हणटा देर इज नो मॅचिंग रायज इन कन्विक्शन देर इज नो कार्टल बस्ट आमी जेन्ना लास्ट सेशनात तुका एक प्रश्न केल्लो आनी तुवें एक बायट दिल्ली की जे 43 crores आचे जे ड्रग्स येयले ते थायलंडच्यान येयले ते तुवें अनाउन्स केलं आम्ही जेन्ना प्रश्न घातलो त्या वेळार होम मिनिस्टर म्हणटा काय खबरू ना म्हणटा होम मिनिस्टर तुगे डिपार्टमेंट सो तुवें ते होम डिपार्टमेंटा शेअर करूं ना की ते 43 crores आचे ड्रग्स थायलंडांतल्यान येयल्ले ओ ते तूं बिस्ते फोटाश माताय जाय थिंगा आपणे जाय तेन्ना हें कोताय स्पीकर सर आज माय सेकंड सप्लिमेंटरी हाऊ मेनी केसीस इन्वॉल्व्ड इन दिस फॉलो अप इन्व्हेस्टिगेशन have led to identification of suppliers. They called supply kota.
हे कोण फायनान्स कोता हे जे इंटर स्टेट आणि इंटरनॅशनल नेटवर्क हे बॉन्ड जावपाक जाय आणि कितले एडिशनल अक्यूज और सिंडिकेट इंटून इन्वॉल्व आहा आमी सदांच तुमकां म्हणटा गोंयचो पाब्लो एस्कोबार कोण हे तुमी सांगपाक जाय गोंयांत जरी तर पाब्लो एस्कोबार रोहन बाब आसता गोंयचो पाब्लो एस्कोबार हो कोण हू इफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ गोवा then these people need to be exposed. So हेजेर ह्या ड्रग्साचेर म्हजो सेकंड सप्लिमेंटरी आहा की जो फॉलो अप केला जे ड्रग कटल आख्खे गोंयांत न्हू दिस इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट यू हॅव टू वर्क फायनली विथ एनसीबी विथ DRI विथ ED ते फायनान्शियल ट्रॅकिंग जावपाक जाय सो हेजेर म्हजे सेकंड सप्लिमेंटरी तुवें सांगचें की कितें एक्शन आनी हे एक्शन हे जे ड्रग्स आज बारीक पयल बिचीचेर मेळटाले टुडे इट इज अवेलेबल एब्सोल्युटली एवरीवेर जे बाब कालूस बाबान सांगला स्विगी मोटर सायकल घेवन गोज टू बिट्स पिलानी योर आन्सर सेज विदिन 1 kilometer you all are allowed to go you all have not gone in the institute but 5 people are dying honorable chief minister these 5 people because to go into an institute like BITS Pilani you require a lot of finance it is an expensive institute. So why are people basically ending their lives? ये ड्रग्साचे कनेक्टेड हा थिंगा तुगेले 3 वर्सां जाली इन्व्हेस्टिगेशन चालू हा कित्या लागून मोते अजून रिप्लाय दिले सो हे ड्रग्स मातशे सिरियस घेया बिकॉज आर यूथ टुडे आर कंज्युमिंग ड्रग्स might be any other problem maybe because of unemployment so what finally is your answer when regards to the increasing drugs increasing murders increasing rapes together pink force private policing but you have to go out of the blue something you need to do because today otherwise we are being marketed in Goa as a criminal state today the way things are moving and we need to improvise as legislators bring in strong laws so what do you have with regards to drugs that this will be ते Thailand चे माचे सांग Thailand ते किती जाण काम होते थिंगच्यान येलो ते 43 क्रोजाचे स्पीकर सर ताणे जो रेप केसीसचेर जो मुद्दो म्हणून उलयलो न्ही तसो जर आमी पळयत जाल्यार हाज्या बाबतींत खुबशे फावटी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा खुबश्यो केसीस रेपच्या बाबतींत ज्यो आसा इट इज फ्रॉम द नोन पीपल जो वळखीचोच आसता पळय शेजारी आसता आनी कोण आसतात हांच्या कडल्यानूच रेप केसीस ज्यो आसता पळय प्रत्येक फावटी रिपोर्टेड जाता दुसरी गजाल ताणें जो रिगार्डींग द ड्रग्स जो विशय जो काडलो पळय न्ही आमचे एंटी नार्कोटीक सेल 2025 द हायेस्ट केसीस आमी रजिस्टर्ड केल्यो विच इज 163 आनी जवळपास 212 लोकांक आमी अरेस्ट केल्या एंटी नार्कोटीक सेल हे स्ट्रिक्टली काम करतात दिस इज अ इंटर स्टेट वेगवेगळ्या कडल्यान ड्रग्स हांगासर येवप कोण तो कोण कितें म्हटलें तें कोण पोक्रोबार कोण पाब्लो रोहन बाबा खबर आहा पाब्लो एस्कोबार काय कोण तो म्हाका खबर ना अरे तू व्हिडिओ चयल्लो हांवें रोहन बाबा हांव तितून वतना स्पीकर सर ऑन दीस सिरियस सब्जेक्ट देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी हांच्यांनी देश ड्रग मुक्त 2026 जावचो हाज्या खातीर व्हडली कॅम्पेन सुरवात केल्या आनी म्हणून तर इन ऑल DG कॉन्फरन्सीस तांणी टार्गेट दिला आनी ह्या टार्गेट दिता आसतना देश 2026 पर्यंत ड्रग मुक्त करपा खातीर तांच्यांनी आपली पावलां उचलल्या कारण देशाचो आयचो यूथ हो भविष्य आसा आनी त्या खातीर असल्या ड्रग्साच्या विळख्यांत जर फसता आसत जाल्यार तांकां ह्या ड्रग्सांतल्यान भायर काडपाक जाय मुळात हो ड्रग्स जो गोंयांत येता इंडियेंत येता भायल्या कंट्रींतल्यान किंवा विदीन द कंट्री गांजा आनी ह्या सारकेले जे यूज करता हांकां गोंयांत खंयच्याच पद्दतीन थारो दिवचे ना आमचे एंटी नार्कोटीक सेल इन कोऑर्डिनेशन विथ द NCB विथ द ED ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून जो कोण क्रायम्स आर इन्क्रीजिंग टायम ना 1 मिनट प्लीज मेक शुअर दॅट दिस जे तूं आमकां एक आश्वासन दी की हे मर्डर रेप हे उण जावपाचो तूं सिरियसली घेतलो बिकॉज द ट्रेंड इज इन्क्रीजिंग and how you will stop take a serious note everything you have even last session you said प्रश्नकाळ सोपलो बिकॉज सर हांव एश्युरन्स दिता की हे क्रायम्स खंयच्याच बाबतींत स्टेटीत वाडचे ना हें तुका 100% सांगता आमी फुडलो विशय घेवया